त्रिपुरा हासिनी DO IPC सेंट्रल कमिटी नि उलने जेनेरल कॉन्फ्रेंस खा थांनाय स्रांसालो हासिनी एनडीसी हाबनो कतर खुमलंगो आरो फाइमान जाका बबगरा पद्रि किशोर माने को देबरमा TNB नि कास्को विजय रांखल आसाम हासिनी फाइनाय अल्फानि आसोफां अरबिन राजखुवा मिथिंगा दाइमारि निपुल दास मृदुजा राजखुवा DO IPC नि एबा ATF नि कसाम आसोफां रंजित देबरमाते मथाने आसोफां अनंत देबरमानो खुबे कुबुन्द लुकोथों पांडाव कोना थने बबगरा पद्रि किशोर माने को देबरमा शाखा त्रिपुरा सरनो थांचा खन्याने बागै चाइतो खा गोबांमा त्रिपुरा सरनो बर गुबुन हासिनिया बर त्रिपुरा हासिनिनो फिया बर मतै दुलनाय सुरानि ओंखा गुबुन बरनि यागो त्रिपुरा सरक BJP IPF INPT CPIM दलंना हामजागै यासागै मानो आबो बर नंजरनजने हामजागमानि साजासक जतो दल याकारै एबा जाननजने दलमा याकारै काशा हायाव थांजा उनखे बाधा कतर क्लिप्रानाय आफुरो बाधा कतर शावी मानाय त्रिपुरा सरनि फान कभी-कभी बुबागरा भी सोचता है कि क्या है हम इतना क्लियरली स्पष्ट रूप से इतना सफा बोल रहा है हम कि आप INPT में है तो INPT में रहिए, IPFT में है तो IPFT में रहिए, CPM करता है तो CPM में रहिए, कोई BJP करता है तो BJP में रहिए, मैं कांग्रेस करता हूं, मैं कांग्रेस में हूं। लेकिन जब अपना दफा, अपना समाज, अपना जाति खतरे में होगा, जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, तो एक दिन के लिए हमको अपना पॉलिटिकल पार्टी को भूल के एक मंच में अगर हम लोग सब आ जाए तो पूरा इंडिया कांपेगा और नोटिस करेगा कि बोरक एक है, त्रिपुरा एक है। किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं मैं, कोई दूसरे समाज कम्युनिटी के खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि जब तक एकता नहीं रहेगा, थांचा नहीं रहेगा, हम लोग इंडिया को ब्लेम करते रहे, इंडिया का गलती नहीं है, ये हमारा गलती है। मैं एक बात में एग्री करूंगा, चाबी कोई और लगाता है, लेकिन काम तो त्रिपुरा करता है, त्रिपुरा को खत्म करने के लिए। बोते बशाका जंजाल केबो मं आबो दिल्लीनिया जंजाल ओंखा बाथां किसिं बाथांगो तामने होनबा चिनि चंगमा नेता रक चिनि बागै ककसाया बर रां एबा गुबुननि फेनि बागै सिरिं दंगो फिया बनो रां बाय पान्यानि आसो कलाया हनि बशाका बो कथां तंसाक त्रिपुरा बागै सामुं तांनाय हनि बो अ सालनि कगना थनि कग्रखा गोबां बरं नखरसिल जाका जे ब खरकसा त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस नि आसोफां ओंमा बाय त्रिपुरा सरनि बागै सामुं तांगला खनै आबो जायाको बताबो ब त्रिपुरा सरनि माथा सतनि बागै दिल्लीआव थांनाय रंजीत वर्मा मुझे बोल रहा था कि आने में रास्ते में आपका गाड़ी को रोका गया, आपका फ्लैग को तोड़ा गया, ये स्टेज जो मंच है आज प्रोग्राम से पहले कल रात इसको तोड़ दिया गया, बहुत लोगों ने आपको डिस्टर्ब करने का कोशिश किया है। कौन त्रिपुरा को डिस्टर्ब करता है? मिस्टर लाइश्राम ने अभी भाषण में बोला कि इंडिया हमको अपना नहीं समझता है। कौन ने ये प्रोग्राम TUIPC का रोकने का कोशिश किया? कोई गुजरात से आया था, कोई महाराष्ट्र से आया था, कोई आसाम से आया था? नहीं, अपना त्रिपुरा लोग ने ये प्रोग्राम को रोकने का कोशिश किया। कभी कभी हमको मानना चाहिए कि हमारे दफा के अंदर ही हमारा दुश्मन है। पाथागो बशाका आसामनि जरा गायसाव बरंनि बरक आदं MP अंगि मानो हुनके बिजुदामनि कसाम बरंनि बरक आदं मंत्री अक्रा अंगि मानो हुनके तामनि बागै त्रिपुरा हासिनि जरा गायसाव बरंनि बरक अंगि तंनाय ससल कुबै लामाव किफिलि फायै साग मुसुं तै तंगि माय अंनाको कलाय
Samonu Manipur Jompu Jala blog of Hobjak Amchairo Eglobo Snamjama Haino Simna Amchaya Eglobo Model Residential Rungno Pyoguri Katibrasa Hamkore Montri Member Kumar Jomatia Srangsal Master Nisni Salmari Hejamana Arti blog of Hobjak Simna Amchani Notun Bazar Shot Chudri Kamiwa Holong Pyogi Eglobo Model Residential Rungno Pyoguri Katibrasa Hamkore Montri Member Kumar Jomatia Rungno Pyomung Pandao Bono Kari Paimanjaka IPF the Emina Dishokuti Development Tibrasa Hamgrai Tangpang Shige Jomatia IPF the Yaksu Tangpang Mongol Development Hejamara Arti blog ni BRC Sunil Development Khobui Kubundo Pandao Pongar Thane Tibrasa Hamkrai Montri Member Kumar Jomatia Saka Kami Amsai ni Besar Basara Tongnai Pigra Tibrasa Lukurongno Rungmung te Elem Kuzu Khanya ni Bagai Hamkrai Khanya ni Bagai Rungmung ni Sepsa Riwoi Magna Pori ni Bagai Eglobo Rungnok Snamjagi Tongo Borsaka Hapang Ketal Family Bishaw Kungburi Eglobo Rungnok Tangjaka Tei Rungnok Kungsawa Sula Buri Miliwoi Korak Burira Sansi Sirnai Jugrongni Magna Pori ni Sepsa Rijaka Abno Kare Bote Saka Hapang Ketal Paine Bishing Bishik Tamo Eglobo Rungnok Kungsi Tangjangnai Tei Bishibarogo Kungsi Char Eglobo Snamjangnai Nei Saatnya di sini mana, seng kaibri, eklebu sumfoka, uila kloka, jenis hamano, manik bandar, ekdom kono paikhat, ada bahaya balai itu, ada ini, ada cakma, riang di Pratongo, balai itu buronaria, baru uang suku ya, je baru orang eklebu itu mana ini. Us niya pro hanya jompu jolam pro khatin kasha tei gutini fitra kami kila di blog dan daro ab glai bisingo bolong bisingo arab tin blog ka tino rotin soroto bi tin blog or tin jadin bisingo chen charta eklobe model tin blog ka tino simnaam chayo Kaisa Eklebe School, tabun cengoro cengi rogo, laying the foundation stone. Seng saimano cini o area go, balai kena cini iskolo ka hamkerui. Engkai bani bagai ceng wan sogui, seng jete cini jadaga school lok mathugia laga ceng omahai cengi tongo. Ceng tini nukha, tini tin cadani bisingono, tawa ceng kaibrui. 4 eklebe school ceng cengrika tini sarkar family porego puila cengka ceng tini samono manikpur monipur tekasek laga ceng jompujola tekasek laga ceng killa block andaro te chinoro chini hejamra block andaro ceng kaibri charta ceng eklebe school clock ka ceng khakago chino eklebe school mon totally central sponsor school 100% free और चंग 480 जन 480 स्टूडेंट boys and girls ngoro tangjak nai obani project cost inka around 24 crore obani project और चंग quarter bu tangjak nai nike ni girl hostel boys hostel tangjak nai te chini staff quarter obai ke ching prai 24 crore obani budget ching khakawo kajai oroni muglibon oroni borok subida mannai tei oroni elakani borok kobangma asibad mannai o khakagini cheng tini cheng saimano tini sarkar phaimani porego cheng within the one year cheng 18 ekalebe school was sanctioned. Out of that cheng 10 ta cheng khainai 2018-19 o bosoro cheng 10 ekalebe school cheng establish khainai obo tini wanchongmung aboni bagai cheng khakago tini katal sarkar phaimani porego IPFT BJP sarkar phaimani porego obonong khana cheng jonagon joto saimano cheng within a year cheng 4ta school tabu khlognai 10ta school khlognai tei 5 বছর bisingo cheng 18ta school cheng ekala besi khlognai obonong proman tongo chini IPFT BJP sarkar chini jonagon ni bagai public ni bagai cheng samungtangi tongo bisiba chini শিক্ষা ক্ষেত্রগো education sector cheng priority roi tongo engke cheng saima kha thanai bigot sarkar 25 বছর bor matro 4ta ekalebe school khlogo cheng 1 বছর bisingo no cheng tini tabo 4ta khlog tongo tei cheng 5 বছর 18ta khlog nai omon totally proman rogo
যে চিনি আইপিপি সরকার বিজেপি আইপি সরকার চিনি বরन बागै सामंख्लाय दङ पाब्लिक नि सानाय जों सुदु कक सामा सिनि चगिया जों चिनि कामो जों थेपाय दङ आबनि बागै आं खागाव तिनि जाते अरनि मुगलिबन एलियानि बररक अर जतनो जों नगो अरनि बररक उपकार माननाय तै एलाकानि बरना सानाय जाते अर जाते पीस एस्टाब्लिश थों शान्ति बजायना रंथों जाते शान्ति करै हिंखाय जोंनि एलाका उन्नत दोंलाक मने आं जतनो कयनाय अर एलाकानि बरनो चुवा चुखायना बागै जों सरकारनो चुबाना बागै तै इमिडिएटली अमास बिसिङावनो जों अर काम सुरु खालामनाय मने आं जतनो कयनाय जाते अर जत मिल लागै जों सरकारनो चुबागै जाते अर जागा पीस बा ट्रेंक्विलिटी जाते बजायना रंनां बागै आं जतनो कयो लुकुरंनो बिशन डकुमेन्ट फुनुगै कक दिवै हापां गोजानो सुबायै हापां कताल सनांका फिया बीजेपी हापां कक रिमुनो नारांलिया आईपीएफ तिनि मंत्री एमएलए रंग बदे तिब्रासनो हांप्राय नायनाय हिनै सिमि सावै रुंनो ग्लामा नक आकारग रिना हनै संमारि पाइखे सिरिं कमावै थांना तिब्रासा लुकुरं अमनावा नामो आगलियो बाइक सिपक हाबुल मुंगै कार्तिक सरकारनो सालतां थानानि पुलिस रक रमखा आगलियोते आगलि गानागिरिनि जे बाइक खगजांमानि आ बाइक खगजांमा रक बाइ ब करंजा खनै ककसिल चामुंगा साइखा रेखा खुं पार्टी बेलाइनो हामिया साक देराखा खरकसा बाइक मोथरनाय पार्टीका अमरपुर थाकसरा जायजर गाना आमचायो साक देरानानि मुंखा मुसामिया उमर 34 नक अमरपुर काठाल बागान मुस्लिम कॉलोनी आमचायो पातमल पक्षिरे छाबि मंखा स्रांसाल हनि दामचुकु सप्तामन जरा व मुसामिया बिनि TR03F6124 नंबर बाइक ती उदयपुरनि अमरपुर बखां लामद्र माने आसमसा बाइक बसकांग सुइ मासा फाइसोपायै अबाहाय पातिखा लाहार हिनमारक नुगै हर बथानाय बिरेन्दियारंग रिंखा फिया हर बथानाय बिरेन्दियारक सगना लेरमा बाय लामाव हिनमारक अमरपुर बखाक स्टे साखाम नगो तलांनि थांगा मुसामिया न मुसामियानि साक बेलाय देरामा बाय पुला बेरेनि साक नाय उलबनो गुमति हांको साखाम नगो रै रहरखा ঘটনাটা বলতে আমরা দিকে একটা বাড়িতে কালির তো চলে আজকে যারা দশমী দিব তো আমরা মানে দশমী দেওয়ার লেগে আমরা সবাই আনন্দ করতেছি তার পাশে কিছুক্ষণ বাদে একটা বাইকে এসে হঠাৎ কুত্তারা শুরু হয়েছেন কুত্তারা জায়গা লোক মানে ডেড তারপর হ্যাদি নাচন করে রয়েছে তো আমরা পাড়ার মানুষ এলাকার মানুষ সবাই মিলে এসে আইসে ধরে এসে ফায়ার সার্ভিস কল করছি বলতো ফায়ার সার্ভিস লেডি দিকে তার লেগে আমরা হাসপাতালে ঘটনা কোন জায়গা দিচ্ছে পুরমুর শাখার বাড়ি অবস্থিত রাস্তা থাকছলা আচ্ছা নাম টাম জানেন কিছু নাম দাবি ঠিক জানি না এমনি অবস্থা কিরকম আছে এর অবস্থা বর্তমানে কিরকম অবস্থা ওখানে কেমন আছে সঠিক করে দিলে ডাক্তাররা দিতে মাথায় কোথায় আঘাত লেগেছে সম্ভবত মাথা দিয়ে চোট পেয়েছে খুব ভালো চোট পেয়েছে যার জন্য অজ্ঞান অবস্থাতে আছে মানে কি মনে করেন মানে মনে হচ্ছে তো মাথাতে খুব ভালো ব্লিডিং বা রক্তস্রাব হয়েছে কয়টা নাগাদ আছে মানে হসপিটালে 9:13 আমি রিসিভ করেছি বর্তমান অবস্থা কিরকম বর্তমান অবস্থা খুবই খারাপ নাম তো মুসামিয়া 38 বছর মুসলিম কলোনি অমরপুর
Agurtala checkpost gana wa BSF tongthai nok snamnani bagui holong kaimung phiogui rekha Bharat ha kotoni nukung hamkrai mantri Rajnath Singh video conference ni bisingti Agurtala checkpost gana wa ari murungnai India rongni tongthai nok snamnani bagui holong kaikha Bharat ha kotoni nukung hamkrai mantri Rajnath Singh Abni logio bo Swrangchalo juda juda Bharat ha kotor biruniani kaichuku mothawa kaithamchisa juda juda tongthai nokni samung butangno tuyei holong kaikha Agurtala wa akhora checkpost chungchajak pandano Phiogui Rika Hubwar Hamkrai Mantri Pranjit Singh Rai Pandawa Bono Karimanda Phake MLA Krishna Dondas Tripura Police ni Dagi Phang AK Shukla BSF IG Sulagon IS Kumar Mainstay Bangladesh Hapang Assistant High Commissioner Kriti Chakmana Khobi Kubunda Pandawa Nograi Modong Ume Koknar Thani Mantri Pranjit Singh Rai Saka Hana Murungnani Bagui Senkra Rok Langwa Rika Hanai बोला हमारा डिजिटल बहुत पहले से चल रहा था करने के लिए तो ये हमारा दोनों देश में बांग्लादेश सरकार बांग्लादेश के साथ हमारा त्रिपुरा के बीच में बहुत जितना रिलेशन दिन के दिन बढ़ रहे हैं ना उसके माध्यम से इसको और भी जैसे बड़ा किया जाए ठीक से सभी सुविधाओं को जैसे किया जाए इसके लिए हमारा सरकार नया सरकार हमारा माननीय मुख्यमंत्री भी जिसको शामिल है जो उसको लिए हम लोग बहुत सारे राज्य काम कर रहे हैं जैसे कुछ महीनों के पहले मैंने बांग्लादेश में गया था एक काम के लिए सरकारी काम के लिए उसी के टाइम में जब तो उधर मिला होता बहुत सारी बांग्लादेश का जितना सारी हमारा कल्चरल टीम के साथ बहुत सारी उधर बिजनेस पहले इस पर तो दावा कर रहे थे इसके साथ हमारा इधर जैसे चिटागांग और ढाका में था जैसा ऑफिसा का ऑफिस तो होने के बाद और भी हम लोग हमारा सरकार का तरफ से आपका तरफ से हम लोग काफी गृह मंत्री राजनाथ सिंह से शायद उसको बात रिक्वेस्ट करते रहेंगे अगर जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे तो उनके खुद आके इधर अवर पे हम उद्घाटन करें इसका हम एक बात रहेंगे हमारा दिल में रख दिया आगे ऐसा करना चाहिए हमको तो साथ साथ में आपको एक जो ICP को और भी कुछ सुविधा देने के लिए आने जाने का आदमी को बांग्लादेश से जो आते उनको और भी क्या सुविधा मिलते थे बांग्लादेश हाई कमिश्नर इलेक्शन हाई कमिश्नर भी आए मैंने बात कर रहा था मेरे कुछ आने जाना जो लोग आते इधर से जाते उधर से आते कुछ प्रॉब्लम का बात मैंने कभी जब टूरिज्म सेक्टर से कोई आदमी आते बांग्लादेश से तो उसको बोलना चाहिए मुझे ये चाहिए कुछ प्रॉब्लम होता है कुछ और भी कुछ टाइम लगते है कुछ काउंटर बनाने तो ठीक रहता है तो मैं हमारा बीजेपी साहब के साथ बात कर रहा था इसलिए इसी से बोलिए पूरा घूम के दिखाया जितना आदमी जाने वाला है सबके साथ बात किया लेकिन किसी से हम सुना नहीं ये इसको और भी चाहिए तो हमारा सरकार हम देखेंगे अगर इसका जरूरत पड़े तो हम कुछ भी हम देखेंगे लेकिन हमारा और भी काम है ये टूरिज्म मिनिस्टर होने का नाते तो वो पुलिस स्पॉट भी है तो इसके लिए हमारा दफ्तर में ऑलरेडी 9.24 लाख रुपया इसमें सैंक्शन मिला है तो उसके पहले कैफेटेरिया हम लोग कंप्लीट कर दिया तो इसके कैफेटेरिया कंप्लीट करने का सही नहीं है इसके साथ उसको और भी बहुत का हम लोग हाथ में ले रहे हैं 62.5 kVA डीजी सेट बैठाना है इसका कॉन्फ्रेंस ब्लॉक होना चाहिए और ओपन एयर थिएटर होना चाहिए टॉयलेट ब्लॉक हम करेंगे सॉइल वाटर एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट वो रहेंगे आरसी रिटेनिंग वॉल रहेंगे और साइड डेवलपमेंट करना है साइड फिलिंग करना है सीगेज करना है मुझे सबको मिला के 9.24 लाख का ऑलरेडी सैंक्शन हमारा डिपार्टमेंट ऑलरेडी मिल गया एक काम हम लोग अभी सिर्फ हम लोग कैफेटेरिया को कंप्लीट कर दिया तो उसके साथ बाकी काम तुरंत होने के लिए मैं हमारा दफ्तर को बोल दिया बाकी सब जो है लैंड फूड अथॉरिटी के साथ बात करके जो काम करना है तो उसको आगे करने का कोशिश करें तो होने के बाद क्या होगा होने के बाद सभी इधर रहने वाला सभी जो आएंगे उसका भी रेस्ट होना चाहिए इस स्पॉट को थोड़ा सभी के सामने इसको खोल देना चाहिए ये अच्छा है शाम को लगता है उधर कोई आसपास का हो कोई तो टाइम पास होना चाहिए कभी अच्छा उसके साथ होना तो उसका बिजनेस में जो होता है उसका भी काम में आएंगे हमारा जो हम भाई लोग को जो काम को रेस्ट जाएंगे उसका भी काम में आएंगे सब मिलाकर हम लोग ऐसा हम लोग कदम आगे बढ़ रहे हैं जल्दी हमको चाहिए काम तय आज के दिन में सभी जवानों जितना अधिकारी है जितना सभी को हम हमारा और भी बधाई देते हैं आप लोग का कारण में आज हम लोग शांति में देश का आम जनता रहते हैं आप जैसे काम आपका ताकत से आपका निष्ठा के साथ से आप लोग कर रहे हैं जो हम लोग इससे बहुत आभारी हो
सबको धन्यवाद देते, सबको शुभ करे। Sengkrab rok tongmani bagui murik jangnani bagui Bharat hapangni tang bedek rok mohai tongthai nok snamnani saktharmungno hambayaparka bo hapangno mohai saktharmani bagui Bharat hakotorni muriknai sengkrab rok phan boxing jagana hnei saka हैं वहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ आप जैसे बहादुर जवान खड़े रहते हैं और उनके लिए वहाँ पर सुविधाओं का उपलब्ध होना भी आवश्यक है। मैं पुनः इस अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। Roktodan mohodan o slogano buskango toniwoi tini phungni damchise soti thamchi sik tamani jorao 5 battalion TSR campo kaisa thuiri mung basai songjajakha Ara phaiman jaga theater 5th battalion commandant SS Dalong Amarpur Press Club ni asuk phang Muslim Muhammad Udaipur Blood Bank ni incharge Sujidranyo khube kubunda Kongnal Thani TSR 5th battalion commandant SS Dalong saka phanai talo TSR 5th battalion ni residing te election ni bagi o panda samung tangi tongo o thuiri mung pasayo TSR ni khorok charchi ba TSR te civil borok rok thui rekha khorok char hnei saka TSR 5th battalion ni commandant SS Dalong ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আমরা আয়োজন করেছি কারণ আগামী মাসে পঞ্চম বাহিনীর টিএসআরের রেজিং ডে হবে কিন্তু যেহেতু ইলেকশনের সময় হবে আমরা ওই দিনটা পালন করতে পারবো কিনা এটা আমার সন্দেহ তাই ইলেকশন ডিক্লেয়ার হওয়ার আগে এই অনুষ্ঠানটা আমরা আয়োজন করেছি বিভিন্ন উপর মহল থেকে আদেশ আছে যে ব্লাড ডোনেশন যেন এটা সবাইকে এনকারেজ করা হয় এই এনকারেজমেন্টের মাধ্যমে আজকে এই ব্লাড ডোনেশন আয়োজন করেছি এইখানে আজকে আমাদের বীরবন্ধু স্কুলের শিক্ষক এবং শিক্ষিকা কয়েকজন এবং এলএম হাই স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক শিক্ষিকা তারাও এখানে অংশগ্রহণ নেবে আছে 85 লিস্ট মতো তারপরে সিভিল আমরা আশা করি 7 থেকে 8 জন এটা ভালো প্রশ্ন অনেকে রক্ত দিতে ভয় পায় এটার জন্য আগাইতে চাই না তো আজকে দিনে আমি এই বার্তা দিতে চাই রক্ত দিলে এটা শরীরের জন্য খুব ভালো কারণ রক্ত না দিলে এটা আপনার শরীরে যে রক্ত আছে এইগুলা নষ্ট হয়ে যায় এবং শরীর খারাপ হয়ে যায় এবং প্রেসার রোগী যে হয় এটা এই কারণে এইসবগুলা অতএব আমি সবাইকে অনুরোধ করবো রক্ত দেওয়ার জন্য আগে আসবো bote bo shaka thui rike shakne bagi kaham tamne humba thui rike shakne thui hamna thangai ketal thui sanam jago abobai shakmang kaham tongo Sangborong salo Agartala Muktodara Auditorium Tripura State Cooperative Bank ni bekhakte hukbar khlainai rong ni yago Kisan Yojana butang no KCC Rupee Card MSS agent dong no Micro ATM bangjakha Osalni Pandao Phaimanjaka MLA Ashish Kumar Saha Tripura State Cooperative Bank ni tangpharong no khobai kubundo Thangai salogo Cooperative Bank profit bekhama thangai tongmani phia thangai hapang saka Cooperative Bank ko profit ingya hnai ako kubuya Cooperative Bank ni bisingti gobang Kokborok ni no jinjao rosoi mano hnai saka MLA Ashish Kumar Saha কর্তৃক কেসিসি রূপে কার্ড বিতরণ এবং মাইক্রো এটিএম বিতরণ অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটা মূলত আমাদের এই সমবায় কর্তৃপক্ষকে বা সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত মানুষকে আরও বেশি করে ব্যাংকের যে জুরিডিকশন বা ব্যাংকের বন্ধনে আবদ্ধ করা সাথে সাথে আমাদের সরকারের যে মেজর এমফাসিস ফার্মারদের তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সমবায়ের মাধ্যমে আমাদের রাজ্যের যে ল্যাম্প প্যাক্সগুলি আছে সেগুলিকে শক্তিশালী করে জনগণকে তার সঙ্গে যুক্ত করা তো এই কর্মসূচি আমাদের সমবায় আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করবে এবং সমস্ত ফার্মারদের তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে
সরকারের যে দিশা বা সরকারের যে বিভিন্ন পদক্ষেপ সেগুলিকে জনগণের মধ্যে আরও বেশি করে এটাকে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। আমরা আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী উনি ডিজিটালাইজেশনের দিকে ঝুঁকেছেন, মানে পেপারলেস কেসলেস অ্যাক্টিভিটি বাড়ানোর জন্য গ্রাসরুট মানুষকে ইনভলভ করা, এটাই হলো মুখ্য উদ্দেশ্য। তো সেই ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যে এরা ধারাবাহিকভাবে ওদের ব্যাংক কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষকে এর সঙ্গে যুক্ত করতে এরা বদ্ধপরিকর। আজকে দেখা যাচ্ছে যে ধারাবাহিকভাবে এদের অর্থনৈতিক যে উন্নয়ন বলা যায়, যে ব্যাংকের যে ব্যবসা, এটা মানুষের দ্বারাই আজকে এর উন্নতি ঘটছে। তো স্বাভাবিকভাবেই সমবায় ব্যাংকের এই কার্যসূচি এটা যেন সফলতা লাভ করে, তার জন্যই আমরা তাদেরকে উৎসাহিত করতে চাইছি, অনুপ্রাণিত করতে চাইছি। রাজ্য সরকারের তরফ থেকেও অনুপ্রেরণা যোগাতে তাদের সমবায় ব্যাংকের সাথে আমরা সবাই আছি। Kooperative Bank obai kaisa kaham sepsap na thangi tongo abo phane shalo bo choy wi tongai hne shaka Tripura State Cooperative Bank ni tangphan tirin opanawa MLA Ashish Kumar Shahana kari phai manjaka TACB ni MD Aparnadev Burma, Reserve Bank of India ni Assistant General Manager Aswini Saini, United Bank of India ni Chief Regional Manager Mahendra Dohare, NABARD ni General Manager Sunil Kumar no khoboi KCC rupi manai adongrok साखामनायनि गिरिक गन्दासरा बहस्ते रायसाबारियाव पुइला बेरेम साखामनाय मंखलाव बेमार क्लाइजाक रक साखामनगो फाइबो साख मानाय जायगा उइनो किफिलि माथांगो नगो हनि ककसिल जामुं आसाइका लोकरंनि थाने Hastine Sakam Mantri Sudev Rai Burman Tripura Hasti Gnangai Kaham Sakam Naimuni Bagi Juda Juda Samung Butang Yago Naka Aguli Kotor Kotor Sakam Nogo Kaham Sakam Naimuni Bagi Machine by Sakam Naimung Shep Sabur Zagitongo Asuk Simia Memor Klajarok Tuni Bial Inyanate Shalbrum Soyawi Thirimu Hai Panda Kotor Kotorni Nograi Ungi Manzagitongo Hage Hastine Kaham Sakam Naikolnai Sakam Mantri Ungi Hasuk Tiprasakami Amzani Sakam Nogrogo Bahike Sakam Naimung Ungitong abo thangan ani bini jora kroi abo te sangna ya phatani tomuni bagai gondasora bakhaxtewo khobjak Tripura hani basa Tripura sorok tongma amjani Russia bare sakhamnak tongibo amtani borok sakhamna mungmaya salkolok romoi abo hajora thugni ungui tongo amtani borok roni koksichamung ungkha sakhamna ne Dr. Bhupesh Deburma tini phungni simi sakhamnok buksa klangai nogo thangai paikha obo hai ungma bai amtani borok tabu belen joloi tongbaikha Rangri gnang roksha kaham sakham naimuni bagai aguli hai kotor kotor aguli o thangai eba phatar hasti o thangai sakham na jage mano phia salbrum tangai ajiwi chanai Tripura sorok boroni rangbai kotor kotor aguli o thangai sakham na jage manai boroni tali khawa o chikonsa sakham nok no rikjak sakham nogo Dr. Krini bagai kharek suchuk Tripura sorok bemarti phaimani bemarti ni kipil thangna nangbai kha